me nuanom Ghana for we mo somfo me din de Kwaku Manu na me no be din komo kakra bi na enkomo so a me no di no me gidi se Awurade Nyankopon obo me no mienu o ma ye mienu nyina ante ase no me nyina abotre Patmasi na adisede ba ko bi ene chopa ba ko bi ana me pa eye de ekoso eye de ekoso ana me pa chewo ho de ma me pa chewo ho eye Ghana fo mpanyfo titu ye ma mpanyi a wote akonwa so se o ma mpanyi Nana Ado Akufo-Addo ana media adisede kese ba ko bi etu nanim se wo hu Ghana fo sebi mobo wo hu Ghana fo sebi mobo titru oma me ka oma sem sisi ya galamsefo ebia wo kan si ya obu oma wonte ase ne mpemfo se sebi o yankan ni wachi a wo se agro wi ede na emum se Ghana contractor wo ye kwan no se kwan na meka wo dan a wo se kwan no etene ho na meka oma sem me ka ma galamsefo asem na meka na de meka ene me hu mu ene me nyansam ma adwene mu de mesusu ene sabio de me hu wo me widie mu no eho asem na meka sisia me ye Ghana ni tide bia me kasafa Ghana ya wo me boase metena aboase menyini wo boase na emre bia atwam na boase fo titru omoye kuyaye adwuma asem no madidi asem no no edrum le bi na agisi befa aye land ni nyina enti bi wonyini for me time from 7 years 8 years 9 years by 15 to 20 years 30 years na adwuma omo ye nyina didi ye galamse adwuma but aye say yempanyfo no timi sipi eka se Ghana fo sebi China fo se ye ne ensase China fo ebe se ye ensase ma padada na wo ho no sebi ne time ana China fo timi be gumu mo entimi ka se emre bi esa pam o so munkom krum back ana mo sa ba bi ana esi o mu se yensuo menumi oni ye dance for say wo mo se yensa sensuo eye China for tio eye China for because onwene Ghana ni hu no onwene Ghana property hu minim Ghana for a o tu gold a o kuta lances a mo fiti ye gold adwumanye ne nanso oma nkohunu nsuo kase bia asa China for nsuo finfin no de kodo akosi so ne wo dre nsuo ne saa na hunu Ghana ye nsuo kase sebi ye koko ba bia wo fa ma no kora no na sebi nam se wotimi disika ato apolisifo bi ti asem yo wo disika China for mo ba Ghana bi me ko titru me tukwan a ba bia obedu bia China for bia no omo bia restaurant kase what you say to be say me call China restaurant ukudu Las Vegas kwa na efe be China town now so ye ne Ghana ye ne China for bia ye nya omo de Ghana sika kokko na mba so mba betu fine aba foforo na aba na aba foforo ne ba wo so ohia China for bia but empemfo say ka wona nto a na akaka woto ana akaka ye ne ankasa ye krumfo adehye wo Ghana say omuso ye mo munye gagamse biem na times sa wotenkran na woti Kumasi ebia wo voter region wo other region na se wonye gold adwuma se gagamse a and times se woti o kabia dekeke o mo se yensuo o mo se jabade yenhie mo biem aso me catch no se ni pam pim na gagamse adwuma be patroti ni yo ni pa pim okoboase a de ayi akura wo mu se ye fa workers a ye mfa boase ni before me fa boase ni na eji simple ofa ni pa ma akoma because broni ni se wo boase ni ya wo ti boase wo ni ma de e friend gold enti se wo fa wadwuma wo bedi ye fa nkofo free protocol from kan Kumasi na so beje de se PTP se ye to blaster e se nkofo we de ebubu nkofo da wo boase bisa se benefit ben ni nya wo boase. So what you say? Your soldier, the soldiers, and your police for good was it. A chancini papa, citizen, or pure citizen or Ghana. Your chancin to say, me pacho, o passma making Miss Ramo. A small the enemy can. A small making me, what me moderate and to say, ya 3 year Ghana the entokwensi.
Ghana de ntokwansi nanso ya hwe ya true galamsey issue we ebe creating tokwa ewo region by region obeti yesi bia sojafo ana policefo ne galamseyfo de yebo ani o pasma making asma making because we force sebi ekom eja sa wo ka wo bible mu a o se akwatafo bi a nom de omunim se omunim se omabra aba ye den asai enti abrabo na asai nti omo ye wade se som betre omu krom awudie satam ne nyankopon so ahye nkomato se enkotu na nwumere no na duane abusu wo Israel sa akwatafo ne de dahye se ye betre ye bewudie ye bekọ ba a yatamfo wo ne yakwakowu ampa omo sole ko no no matamfo ne nim se ni Israel fo kofa soldier fo pim na neba e pato de mi kese mu da ho a yenya yatre galamsey ase besi ne de papa metwa mentimi na ya hwe ya na nsemu anu nso amete ye ne se asojafo sisi asojafo ko ba bia galamsey fo wa yetimi boga na ni de hie tuo pe no wawu boga na ni de hie tuo no wawu die ntira okope bibi ne ma bedi okope bibi o ene ne ma bedi ya ponto ne yakunu wonko ye hwi wonko wi ahwi wonfa tonko bi so wonya kromfo nya nroba ne mom galamsey boase uko boase a gata kura gatam utiti gatam kura na sa woto a minim code minim se de code ho dwate na de macro tuma ye fa bibi kaji ya wo blanket ya fa kokko boto ne bia na wato so watma se utiti gatam na wo de prapra boase gatam nyina neto woto a wi a obom ewo pan mu we are the dry day atum no watching or a chim your mind's fortune you different your white one you are the black so black community you the macro tum na the your friends a rubber no watria we are now with the entomago egu nsaso no hwe macro na egu no wachi mu macro ni ba begu from na aka gold no entomago ni minimum dey friend gold na so me musase me baby e wo me etete me fe ho ahanso nyawde a wo boase ye ye galamsey adwuma enye okodu amrantie ne mmaba wa kom di won enti opeso yenye dai sankofo ne nye dai enti me de ma de sedi a me de to aba nanim say one district one factory no fine galamsey na bi mu ye galamsey na bi mu ye die na ba ne betimi aye abo citizens die na ba ne betimi aye abo Ghana citizens omo ye campaign MPP omo ye campaign NDC omo nya keka ho akomo di won na me de bia me ka se Ghana yensesa aban 4 years yensesa aban 8 years na nado de minim se de ane 8 years osa beko in terms of me nkasa kwa nelso no mesre yehu afofromobo na wiase kom eja na kom so de anibreba ya hwe ya galamsey nsam o pasma meken o de monfanto ba bia o de yeso pam ohun fo auto ne bema se ni pale kom dini obepie na fira obeto ne bema ekoba saa ebe ko yeso me ma hu bida na me wo be 9 years or 8 years satam ne mo pin dada de run sin na wo so boase kai o de ko pa kom ko back ekura hanso no de a police fo bem bobo tuo mia me wofa me bra me si waba etuo kan na baba on ne hwe ne family wo wi enti si potre farm kase etise kuro ye ko se enti si potre farm ni nyina asemu ekumu na ntwie nkokọ ekumu no ma nyina hye police car ko hye police fo ba bi omote boase dane ye de soja fo be gu boase ka frisi na me bisa se sa bi ne pese si ana o se na se die sisi bi ekofo nse mebre ba man ka bi da na me pese me ka bi nsoso but yensre ne amoni hu se nipa me de me kama se me ye Ghana ni me chema den se Ghana ni abane pa won fa mra sebi no nti committee efama galamsey fo se be be yensu wo de ni se mko na no kura mu de se ye ka no kura anya Ghana de se no potitu na ese ade no ne mo me ye China 42 na ese Ghana fo ade se ye timi kwachi galamsey ni se China ni no we di tuo se Ghana ni ye adwuma no we di tuo timi pon no we timi di sika koto se bi apolice fo bi up
to sebi anoya fobi Ghana this year mra bay na ebo ye ho pai yesi Ghana ntimi nye DCOP Kofi Boakye eba Kumasi sebi ye ko mo mani e de ba ko ya Central region na so DCOP Kofi Boakye ba Kumasi no wotime hyemra e Kumasi fo di so sebi o Kumasi fo esuro na ebu apolisi fo e de ni die ma police because no mo yomaduma mo ko patrols this will be Kofi Boakye ko timi se Ghana Kumasi dia why not se Ghana mnent mi nyaduma ti se ni parliament my galamse a wokuta lances yemfa mrama wo mo because isi no aduma bie ni Ghana aduma bie ni Ghana ko hebo ase na ko hemi ni anu ngo ko heb dunkon ko yamfre ko takwa ko prisia ne ko fane patam ni na ne ko ni patam e ko hen ko fo a e ko mo tibom e bi mutimi hwo mo school e bi mu ko timi twa school fees e timi to gane ma na yire ne mani na musuo kan mpo ene me ti adane awon mpo ye wo suhu ye te kan mo ayeko ye wo suhu ayeko ne ko fo me no hu ayefin so mu tubulo se ye bula no mutuo se de badio police fo hia wo mo ya kwachi wo mo ade ya mu ayefin na se mutu gadam sei o se boss yin tu gadam sei ye friend say ye tu boho na da me wura ho keke si ye Ghana de she na so plan se bampo na adwuma wo ho ne ye dia nka wo bia ene ka bia ye bia adwuma ma nipa no so wonye ene o se tintina gadam sei no be ne ye kunu dia fine ko PTP ko he adum na be ye gisi ne blast pe na tutu nipa ne kala ho na so Ghana ye hu nipa obedina mu se be gisi kama sankofo no bebre di gem boasin so ye no mi da chemicals ya se no ma bebre ye ni adwuma ye na so me ka se mre bi atwam na the same galam se ni ye sebi o ma pay ko fotam boase ni ye galam se adwuma ni ne patam ni ye galam se adwuma but na mra ye dai e wo ho mo se samra ni bi maye what you say ye ni Ghana fu nyankopon shi obibia asoma me kan antu nti onti ase enye wonti wonti ase wobusu ni bia ntwe nti wonti ase wonim hwia but galam se timi kan wonti ase na what is ha ba bi na meka ana wo ma me yensa obi ma ye na yenum ana wo yede sori anopa na wo hwe wanim da se bi woni ba bia wa nko school so se bi school yi anko foko e wa nko bi dia wo ya odididi ye galam se na woni ba bia kwa ho na bo se ja ehia tokusie na awre ho Ghana de sia ye nkoa na ye mo pon so ampa enuse no ma gusu akogo agu na kwam no ma ko na nim de fine na so ya hwe ya tama no ma ntoto na kom wiese ni party free no na Ghana fo hye obi a onya no so wonte apo sebi na de omo mbewu no magu de adwendwe ni awreho bekunu na mo ma soja fo bi ni police fo bi kwa omo de nipa bi fa so se true galam say ye kum ni pani bi ndie hallelujah awrade ka obi bia o omo ntiase omo omumu me de me do wo na me do bibia na so ye Ghana ni kasa ye nya politism wo se wo ya NDC ni ja politism so ye MPP ni jawe ne jawe sebi America House eye America president fie White House ama for sha da fuka ni ya baba hwe footprint ni ya twitwa picture what you say na so Ghana ni senya da ba na wo so na sa ba bi na ye ya etimi kasa ye nkukobu what mase se no kwa de nya de papa enti yetimi sai ye ho a broni kwa kon no mpo so ba behwe because sebi enye ni paneti wo what mase yen ton de woni yen kan kure sebi bible se wo ba ko ma onu abi na urade nyakopon ne bo aso dia campaign de nipa da sabe o ma so na sabe to aba na urade kan ye ho I love you I kiss you we am taste e bia me kan wan tiase a de me se enyame se o mo tiase ne hu adonti am